Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Wie geht es euch? Ja, mir geht's auch gut, danke. So, heute lernen wir wieder Deutsch. Hari ini kita kembali belajar bahasa Jerman. Kita review dulu materi yang sebelumnya. So, materi sebelumnya adalah tentang Essen und Trinken. Masih ingat nama-nama makanan dan minuman di sini? Kita lihat. Yang barisan pertama ada di Zwiebeln, bawang, di ananas, di Birne, Chips, und die Erdbeere. Kemudian di bawahnya der Hamburger, die Karotten, die Marmelade, das Müsli, di pizza. Dan der Schokoriegel, ini adalah coklat yang ada wafernya di dalamnya ya. Kemudian der Tee, der Wein, der Apfel, das Brot. Und danach die Cola, der Essig, ini cuka. Kemudian das Hähnchen, die Kartoffeln und auch die Milch. So, materi berikutnya adalah tentang Einkaufen. Was bedeutet Einkaufen? Apa artinya Einkaufen? Ya, sebelum memahaminya kita lihat dulu video berikut. Oke, ya, Einkaufen, das ist berbelanja, ya. Kita sama-sama lihat di sini, da gibt es 6 Bilder, ada 6 gambar yang berhubungan dengan berbelanja ya. Kemudian di bawahnya ada nama-namanya. Coba kalian cocokkan nama dengan gambarnya. Kira-kira gambar pertama apa? Ist das auf dem Markt? Obst und Gemüse, Sonderangebote? Was ya? Auf dem Markt berarti di sebuah pasar. Und dann Obst und Gemüse, das bedeutet buah-buahan dan sayuran. Sonderangebote, ini adalah diskon ya, penawaran khusus. Kemudian Brot und Brötchen, ini adalah roti dan roti-roti kecil. An der Kasse, di kasa. Kemudian Fleisch und Wurst, itu adalah Fleisch itu daging dan Wurst itu masih ingat sosis ya. Also, gambar pertama, was ist das? Ja, Obst und Gemüse. Und dann zweites Bild, gambar kedua, Fleisch und Wurst. Ya, di sini juga sudah ada tulisannya. Kemudian gambar ketiga, genau, Brot und Brötchen. Und dann hier, da unten, di bawahnya, ya, an der Kasse. Kemudian sampingnya, richtig, Sonderangebote. Und danach die letzte, auf dem Markt ya, di sebuah pasar. Jadi bedanya kalau yang di atas-atas ini adalah supermarket ya biasanya, dan ini adalah pasar tradisional. Di Jerman pasar tradisionalnya kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Biasanya ada di pusat kota dan bersih ya, persis dengan gambar-gambar ini. Gut, machen wir weiter. Ja, hier gibt es hier auf dem Bild di gambar ini gibt es Kundin und Verkäuferin. Ya, di sini lihat bajunya. Verkäuferin artinya penjual dan Kundin adalah pelanggannya atau pembeli. Verkäuferin penjual perempuan, yang berkelamin perempuan ya. Kalau yang laki-laki Verkäufer. Kalau pembelinya perempuan Kundin, kalau yang laki-laki itu Kunde ya. Oke. Und hier, wer sagt das? Siapa yang mengatakan ini? Kreuz bitte an. Apakah kalimat ini dikatakan oleh penjual atau Verkäuferin, ataukah dikatakan oleh pelanggan Kundin ya? Kreuz bitte an. Berikan tanda silang. Di sini ada bitte schön. Bitte schön itu berarti silakan, kira-kira dikatakan oleh siapa? Ya, Verkäuferin. Kemudian B,
1 Kilo Kartoffeln bitte. 1 kilo kentang please, ya. Tolong 1 kilo kentang. Ya, tentu saja dikatakan oleh Kundin. Good. Und dann sonst noch etwas? Selain itu, ada lagi? Ya, dikatakan oleh Verkäuferin. Kemudian D, ich brauche ein Pfund Äpfel. Saya membutuhkan 1 pon apel. Ya, tentunya oleh Kundin, pembeli. Good. Und dann E, haben Sie Bananen? Apakah Anda memiliki pisang? Ya, dikatakan oleh Kundin, pelanggan atau pembeli. Kemudian F, ja, möchten Sie Bananen? Ya, Anda menginginkan pisang? Ya, dikatakan oleh Verkäuferin. Dan G, was kostet 1 Kilo? Berapa harga 1 kilo? Good, dikatakan oleh Kundin. Und dann H, 1,69 €. Gut, Verkäuferin. Und dann I, nein, danke, das ist alles. Tidak, terima kasih. Itu semua, sudah semuanya. Ya, dikatakan oleh Kundin. Kemudian J, das macht dann 2,83 €. Totalnya jadi 2,83 €. Oke, oleh Verkäuferin. Good. Di sini dilihat nachdenken, pikirkanlah. Biasanya kalau misalnya di toko ada logo seperti ini. Ini adalah ini lambang dari euro, ya. 1 euro, 1 euro. Kemudian ada juga yang seperti ini, 0,10 E. Ini artinya sen. Jadi kalau misalnya di depannya 0, jadi di belakang komanya ini adalah sen, ya. 10 sen artinya. Kemudian kalau misalnya seperti ini tampilannya 1,10 E, ya. Itu artinya 1,10 €. Ya, dibacanya depannya dulu ein, kemudian belakangnya euro, baru sen. Tapi tidak usah dibilang lagi sennya, ya. Yang sen hanya untuk yang sen saja, yang di depannya tidak ada yang 0 di depannya, ya. Tapi kalau seperti ini misalnya 1,10 €, sen. Oke. Wir machen dann weiter. Ya, di sini juga ada dialog-dialog yang biasa dipakai di antara penjual dan pembeli, ya. Ini ibu ini adalah penjualnya dan yang wanita ini adalah pembelinya, ya. Kundin und Verkäuferin. Yang dikatakan oleh Verkäuferin biasanya, kan ich Ihnen helfen? Ada yang bisa saya bantu atau bisakah saya membantu Anda, ya. Kemudian jawabannya biasanya ich möchte ... Zum Beispiel ich möchte Bananen. Ich möchte 1 Kilo Bananen. Atau bisa juga ich hätte gern 1 Kilo Bananen. Saya ini sama, ya. Saya menginginkan 1 kilo pisang. Atau yang terakhir ich brauche 1 Kilo Bananen. Saya membutuhkan 1 kilo pisang. Ya, ich brauche 1 Kilo Bananen. Kemudian biasanya kan kita menanyakan harga, ya. Was kostet 1 Kilo Bananen? Atau was kosten, kalau misalnya banyak, was kosten Bananen? Atau bisa juga pakai wie viel kostet Bananen? Ya, jawabannya 1 Kilo Bananen kostet 2 € misalnya, ya. Kemudian setelah menyebutkan harganya, biasanya penjual kan menanyakan ada lagi, begitu, ya. Ini memakai dialog yang ini. Möchten Sie sonst noch etwas? Apakah Anda masih menginginkan lagi selain itu? Ya, kalau misalnya ya berarti ya, ich brauche noch Äpfel, misalnya, ya, saya masih membutuhkan apel. Atau kalau misalnya sudah cukup, nein, danke, tidak, terima kasih. Das ist alles, itu sudah semuanya, ya.
Kemudian kalau misalnya sudah selesai, baru Verkäuferin atau penjual menyebutkan harganya, totalnya. Das macht ... Euro. Beispiel, das macht 5 Euro. Totalnya 5 euro. Danke. Terima kasih. Auf Wiedersehen. Sampai jumpa dan auf Wiedersehen oder tschüss. Ya. Kurang lebih seperti itulah biasanya dialog yang digunakan antara penjual dan pembeli. Kemudian di bawahnya lagi ada nachdenken lagi, pikirkan lagi. Di sini ada ein kg, itu singkatan sama seperti di kita di Indonesia ya. Artinya ein kilo, dibacanya ein kilo. Jadi kalau 2 kg berarti 2 kilo, und so weiter dan lain sebagainya. Kemudian 100 g, 100 gram ya, dibacanya 100 gram. Kemudian 500 gram ein Pfund, atau kalau di kita 1 pon ya, 1 pon itu 500 gram atau setengah kilo. 500 gram, das heißt ein Pfund ya. Atau 1 pon juga ein Pfund biasa disingkat 1 PFD ya, itu artinya ein Pfund, 1 pon. Kemudian bisa juga di sini ada 10 Eier ya, 10 Eier. Eier di sini adalah telur dalam jamak ya, dalam bentuk jamak. 10 telur, 10 Eier. Und dann 1 L, ein L, das ist 1 Liter. Und dann eine Flasche Saft. Eine Flasche Saft, jus, biasanya kemasannya ya di 1 botol ya, 1 botol jus atau sari buah. Kemudian eine Packung Tee. Teh biasanya dipak ya. Eine Packung Tee, sepak teh. Kemudian eine Dose Tomaten. Ini sama semuanya bentuk kemasan ya. Eine Dose Tomaten und ein Becher Yogurt. Ein Becher Yogurt itu 1 cup yogurt ya. Di sini ada lagi contohnya yang digambar ya. Ini contohnya ein Becher ya, 1 cup atau 1 cangkir. Ein Becher Yogurt. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, sepotong ya, biasanya disebut sepotong. Biasa disebut ein Stück, sepotong. Contohnya ein Stück Käse, sepotong keju. Kemudian hier Zahnpasta. Zahnpasta sikat odol ya, pasta gigi. Eine Tube, 1 tube pasta gigi. Kemudian eine Tüte Chips ya, chips biasanya kan ciki-ciki kentang. Eine Tüte yang kemasannya seperti ini ya, seperti kemasan ciki-ciki. Eine Tüte. Kemudian hier 1 botol, eine Flasche. Wasser itu air kan ya, eine Flasche Wasser, sebotol air. Kemudian eine Packung Spaghetti. Nah, biasanya kalau pakung yang kemasannya seperti ini, paknya yang kotak seperti ini ya, eine Packung. Kemudian Schokolade, coklat. Eine Tafel Schokolade, sepapan ya, coklat yang sepapan ini. Eine Tafel Schokolade. Kemudian eine Dose Mais, biasanya 1 kaleng ya, eine Dose. 1 dose ini, eine Dose ini 1 kaleng. Kemudian ein Glas, 1 gelas. Ein Glas Honig, 1 gelas madu. Kemudian telur biasanya kan suka dipak seperti ini. Kalau di Jerman memang tidak seperti di kita yang pakai plastik di kilo atau bisa satuan ya. Biasanya menggunakan 1 karton seperti ini. Ein Karton Eier, 1 karton telur-telur. Kemudian kalau kita beli cola misalnya banyak, 1 kerat ya, biasa disebut eine Kiste, 1 kerat ya, eine Kiste Cola, 1 kerat Coca-Cola. So, kita di sini ada latihan. Beutel, Tafel, Packung, Dose, Kilo, Stück, und dann Liter, Flasche und Becher ya.
Beutel di sini contohnya adalah chips ya. Jadi selain eine Tüte bisa juga ein Beutel, itu chips juga bisa di Beutel ya. Kemudian Tafel, yang Tafel kira-kira yang cocok yang mana? Sauerkraut, paprika, schokolade, butter. Sauerkraut itu makanan seperti acar ya. Kemudian ini paprika und butter, biasanya yang Tafel genau, schokolade. Kemudian Pakung ya, yang dipak biasanya rice ya. Jadi kalau di Jerman jarang beras yang satu karung seperti di Indonesia, biasanya mereka dipak-pak kecil gitu ya. Eine Packung rice. Undan Dose, kalau Dose kira-kira yang sama dengan ini Dose. Bananen, pisang, sauerkraut tadi, acar, spaghetti und butter. Ya, jawabannya adalah sauerkraut. Biasanya ada di kaleng ya. Kemudian kilo. Yang di kilo biasanya apa? Kartoffeln, kentang, ketchup, saus. Jadi bukan kecap ya ini, tapi ini adalah saus tomat. Vollmilch itu susu, und Eier telur. Ya, Kartoffeln ya, 1 kilo Kartoffeln. Tadi saya sebutkan lagi kalau Eier kan mereka biasanya pakai ein karton ya. Kemudian Stück. Stück ini bisa sepotong atau seekor ya. Erdbeeren, strawberry, fish, ikan, air, telur-telur, dan butter. Kira-kira apa? Ya, fish. Kemudian liter. Liter di sini kira-kira apa? Salad, brot, chocolade, oder Vollmilch. Ya, Vollmilch. Und dann Flasche. Flasche ini adalah botol. Biasanya genau, ketchup ya, saus. Kemudian Becher, ein Becher. Biasanya Sahne ya. Sahne itu biasanya krim untuk roti ya. Entschuldigung, ein Stück juga bisa juga di sini sebetulnya butter ya. Butter kan bentuknya biasanya seperti keju dulu ya, seperti itu. Good. Weiter lernen wir über Modalverben ya. Untuk materi yang einkaufen tadi, jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan im chat ya. Silakan tanyakan melalui chat. Sekarang kita beranjak ke materi modal verben. Apa itu modal verben? Ya, modal verben ini sama seperti di bahasa Indonesia sebetulnya. Kata kerja modal ini biasanya menunjukkan suatu keinginan, keharusan, sesuatu yang boleh dan lain sebagainya ya. Contohnya di sini kita sudah mengenal kalimat Ich kaufe 1 Kilo Äpfel. Saya membeli 1 kilo apel. Ya. Tapi kalau misalnya saya berkata saya ingin membeli 1 kilo apel. Ya, saya ingin. Kalau yang ini kan tadi saya membeli. Tapi kalau misalnya saya menyebutkan saya ingin membeli 1 kilo Äpfel, penggunaannya seperti ini. Ich möchte 1 Kilo Äpfel kaufen. Ya. Jadi kata kerjanya biasanya posisi kedua adalah kata kerja ya, setelah subjek biasanya kata kerja kaufe ini. Kalau di sini posisi keduanya adalah modal verbnya atau kata kerja modalnya. Möchte yang artinya ingin. Ich möchte, saya ingin 1 Kilo Äpfel, 1 kilo apel, kaufen. Kaufen di sini membeli. Ya. So, das ist modal verb. Dikonjugasikan, jangan lupa ich möchte. Ich selalu berakhiran e ya untuk kata kerja. Ich möchte, saya ingin. Kaufennya di belakang sebagai Hilfsverb atau kata kerja bantu ya, dan selalu dalam bentuk infinitif. Apa itu infinitif? Yang belum diubah, yang belum dikonjugasikan. Jadi yang semuanya akhirannya en ya, kaufen. Ich möchte 1 Kilo Äpfel. Jadi bedanya kalau dalam bahasa Indonesia saya ingin membeli, membeli dulu ya, setelah modalnya kan, setelah ingin membeli kata kerjanya. Tapi kalau dalam bahasa Jerman membelinya di belakang ya. Contoh lagi, satu lagi.
Ich esse Eis. Saya makan es krim di sini ya. Saya makan es krim. Tapi kalau saya bilang saya ingin makan es krim. Tadi ingin apa? Ya, möchte. Saya ingin makan. Di sini esse dalam bentuk infinitif, akhirannya en. Jadi essen ya. Ich möchte Eis essen. Saya ingin makan es. Alles klar? Sudah jelas? Jika ada yang ditanyakan, silakan ya, tanyakan kepada saya di chat. Oke, modal verben atau kata kerja modal selain möchte yang menyatakan ingin, ada juga yang lainnya. Ya, di sini ada können. Können berarti bisa atau dapat ya. Kemudian müssen itu harus. Kalau wollen ini juga ingin. Dürfen boleh. Möchten tadi ingin. Bedanya kalau möchten di sini keinginan yang harus segera dilaksanakan seperti ingin makan. Ich möchte essen. Ya, tapi kalau wollen itu keinginan yang masih jauh. Misalnya, ich will nach Deutschland fliegen. Saya ingin pergi ke Jerman. Maksudnya kan tidak harus detik ini juga saya harus ke Jerman, tidak ya. Itu bedanya. So, untuk können dulu. Können di sini untuk ich kann. Du kannst. Ya, lihat. Kalau ich kann. Du kannst. Kemudian sie kembali ke infinitif, können. Wir können, ihr könnt. Ya, I saya, du kamu, er si es, er dia laki-laki, sie dia perempuan, es netral, sie yang ini Anda. Kemudian yang plural adalah wir kami, ir kalian, dan sie di sini adalah sie mereka ya, dan si Anda. Lihat di sini. Untuk müssen jadi muss, yang wollen jadi will, dan dürfen darf, möchten jadi möchte. Du kannst, müssen jadi musst, willst, darfst, und möchtest. Ya, akhirannya st. Jadi kalau yang du, lihat di bentuk yang ich-nya, dihafalkan di bentuk ich-nya. Kemudian untuk du-nya ditambahkan st ya, dari bentuk ich ditambahkan st. Kemudian bagaimana yang RCS? Yang RCS bentuknya sama seperti orang pertama, seperti ich, ya. Kan. Dan müssen jadi muss. Wollen jadi will. Dürfen darf. Möchten jadi möchte. Kemudian untuk sie di sini ya, ini kembali ke infinitif sama ke kata kerja sebelum dikonjugasikan. Berarti sie können, müssen, wollen, dürfen. Satu lagi möchten. Good. Sekarang yang plural. Yang plural wir sama seperti yang sie ya, kembali ke infinitif. Können, müssen, wollen, dürfen, und möchten. Kemudian ihr. Nah, yang ihr ini tinggal dihilangkan en-nya, ditambahkan t. Contohnya ihr könnt. Kemudian müssen menjadi müsst. Wollen menjadi wollt. Dürfen menjadi dürft. Dan möchten möchtet. Ya. Kemudian sie yang mereka. Ini plural juga sama seperti yang wir dan sie ya, sama seperti infinitifnya. Also können sie können, müssen tetap müssen, wollen dürfen, und möchten. Gut. Sekarang lihat contoh soal di sini. Ada 5 soal. Ich habe es eilig. Saya buru-buru. Ich um 10 Uhr in der Schule sein. Saya sampai di sekolah jam 10. Müssen. Artinya harus ya. Saya harus tiba di sekolah jam 10. Müssen untuk ich. Coba lihat. Jadinya harus bagaimana bentuknya? Ich muss. Genau. Ya.
Kemudian nomor 2. Di sini ada jawaban bantuannya ya. Wollen. Elke am Wochenende einen Ausflug machen. Elke ingin melakukan Ausflug, jalan-jalan pada saat weekend, pada saat akhir pekan. Elke di sini orang keberapa? Orang ketiga, perempuan. Berarti personal pronomennya adalah sie, ya. Sie, dia perempuan. Elke wollen jadi apa? Ya, jadi will. Elke will am Wochenende einen Ausflug machen. Und dann Nummer 3. Wir, di sini lihat wir ya, kami. Wir sehr gut kochen. Können. Können tadi artinya dapat ya. Kami dapat masak dengan baik. Wir, jawabannya können, tetap ya. Oke, kemudian yang ini kata tanya ya, berarti modal verbnya jadi di depan. Sie di sini adalah Anda. Sie etwas trinken, Herr Sadino. Jadi artinya adalah apakah Anda menginginkan minum sesuatu, Herr Sadino? Ya, jawabannya adalah möchten. Möchten Sie etwas trinken, Herr Sadino? Kemudian di sini ada dürfen, artinya boleh ya. Thomas ins Bett gehen. Thomas orang keberapa? Orang ketiga. Orang ketiganya yang mana? Yang R ya. Kata ganti orangnya adalah R. R atau Thomas darf ins Bett gehen. Thomas atau dia laki-laki ya, boleh pergi ke tempat tidur atau boleh pergi tidur ya. Oke, mungkin materinya sampai di sini untuk einkaufen ya. Tadi ada tentang dialog einkaufen, kemudian ada juga tentang modal verben können, müssen, wollen, dürfen, und möchten. Jangan lupa dikonjugasikan di posisi keduanya. Konjugasinya seperti ini ya, ich kann, ich muss, und so weiter. Dan di akhirnya Hilfsverbnya menggunakan kata kerja bantu atau Hilfsverb dalam bentuk infinitif seperti ini ya. Will, machen ya. Kemudian kochen, trinken, gehen. Karena yang dikonjugasikannya adalah yang modal verbnya, modal verbennya ya. Jika ada yang ditanyakan lagi boleh di chat Edmodo atau di grup chat kelas kita ya. Kemudian setelah kalian memahami materi di sini, kalian silakan kerjakan kuis yang ada di Edmodo. Nilai yang diambil adalah nilai dari kuis tersebut. So, danke für heute, vielen Dank und auf Wiedersehen.